आज समस्या और विपरीत परिस्थिति अच्छी। आजिका दिन में समस्या तो अच्छी, विपरीत परिस्थिति भी रही। तेबे काली को निश्चित सुधार आसीबो। ये जे भरोसा, ये भरोसा को आपण केबे हेले छाड़ंतु नहीं। ये भरोसा को नहीं आपण उद्यम करि चलंतु। भविष्य तो आपणकर उज्जवलमय हबो, एक ग्यारंटी मु देबी। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत जनाऊँगी मोर आज स्वतंत्र उपस्थापन को। मीन राशि केमिति कटिब 2025 मसीहा 2025 मसीहार वार्षिक भविष्यवाणी संपर्क रे आज स्वतंत्र उपस्थापना। इंग्राजी नूतन वर्ष 2025 मसीहा जितेबले आसवाक जाऊँगी सेतेबले आम मन प्रश्न उठुची, मोर ए वर्ष स्वास्थ्य अवस्था केमिति रहिबो, शिक्षा क्षेत्र रे ए वर्ष मोर स्थिति केमिति अछि, चाकरी वृत्ति मु ए वर्ष पाइबी कि नहीं, आर्थिक दिग मोर केमिति रहिबो, वाणिज्य व्यवसाय भल चलिबो कि नहीं, विवाह वैवाहिक जीवन गृहस्थ जीवन मोर केमिति रहिबो, मु भूमि वाहन संपत्ति आदि प्राप्त हो पारिबी कि, एमती अनेक अनेक कथा मन को आसे। तेबे अनेक गुड़े महत्वपूर्ण तथा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आज तथ्य रखा जाऊँगी। खूब संक्षिप्त भविष्यवाणी करने जाऊँगी। मीन राशि केमिति कटिबो 2025 मसीहा 2025 मसीहार वार्षिक भविष्यवाणी करने पूर्व आम ग्रह अवस्थिति को टिके लक्ष्य करवा। वृष राशि रे बृहस्पति रही, कर्कट राशि रे मंगल, कन्या राशि रे केतु, बिछा राशि रे बुध, धनु राशि रे रवि, मकर राशि रे शुक्र, कुंभ राशि रे शनि, मीन राशि रे राहु। ये भली ग्रह अवस्थिति रही वर्ष आरंभ होगा जाऊँगी। तेबे ये ग्रह गुड़िक वर्ष तमाम गोटे राशि आ गोटे राशि को भ्रमणशील अवस्था रे। तेणु ग्रह मानकर जो भ्रमणशील अवस्था को नहीं मु प्रस्तुत करिछि आपण मानक पई भविष्यवाणी 2025 मसीहा। मीन राशि आपणकर स्वास्थ्य पर आसंतु आम नजर पकेबा। तेबे ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषय को मोर ऐतिहासिक चैनल को जदि आप नुआ करी विजिट करिसेंती ताहले नुआ नुआ वीडियो पाइबा पाई आपण माने नुआ करी विजिट करथिले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं आपण मानकर प्रिय परिजन मानक पाई मोर वीडियो को बहुल परिमाण में शेयर करंतु। आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य रो हालचाल। वर्ष आरंभ मे मास पर्यंत राहुंक प्रभाव पाई आपण को स्वास्थ्य सचेतन रहिबा पड़िबो। आपणकर मे मास पर्यंत गैस, बदहजमी, पेट रोग देखा जाई पारे। एपटरे जदि आमे देखिबा मार्च तृतीय रे शनि रहिचंती, द्वादश रे शनि रहिचंती जे जन्म राशि को आसी जिवे। तेणु आंठू गंठी जंत्रणा, कांध, हाथ, गोड़ रे किछि जंत्रणा देखा जाई पारे। मझिरे मझिरे स्वास्थ्य जनित गड़बड़ी बा स्वास्थ्य जनित समस्यार सम्मुखीन आपण हेई पारंती। तेणु ए वर्ष स्वास्थ्य पई आपण जत्नशील रुहंतु। विशेष करी वर्षर मध्य भागरु मे मास ठारू वर्ष शेष जाए स्वास्थ्य पई आपण सतर्क रुहंतु, सचेतन रुहंतु। नियमित आहार, जीवनचर्या, जोग, प्राणायाम ए सबु आपण करंतु, सुस्थ रुहंतु।
କାରଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିଛି 2025 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ମେ ମାସ ଯାଏ ଆମର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ ମେ ମାସ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆସିଯିବେ। ଏପଟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ରାଶିକି ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥାଇକିରି ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ କର୍ମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ କରାଇପାରେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଟିକେ ବାଧା ବା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର କଥା ଦେଖିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖିବା। ବାଣିଜ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥକୁ ଆସିଯିବେ। ଏପଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଶନି ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ଏ ପୁରା ବର୍ଷକ ଭିତରେ 4-5 ମାସ ରବି ଚଳନର ଶୁଭତା ରହୁଛି। ଏ ତମାମ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 4-5 ଥର ଆପଣଙ୍କର 4-5 ମାସ ରବିଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ମେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ଚାକିରି ବୃତ୍ତିଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଟିକେ ଈର୍ଷାଳୁ ଭାବନା ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଦକ୍ଷତା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷାଳୁ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, 2025 ମସିହାରେ କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ହାଲଚାଲ,
आपणकर धनकारक ग्रह मंगल आर्थिक लाभ ए वर्ष आपको करइबो। मार्च मास जाए आपको विभिन्न सूत्र अर्थ लाभ हेबो। तबे मे मास जाए मोट पर जदि आम देखा विभिन्न सूत्र आर्थिक मामला आपणकर भल रोचे, किंतु मे मास पर आर्थिक क्षेत्र में आपणकर मांदा अवस्था आसीपे, अनावश्यक खर्च बढ़ी पारे। विवाह वैवाहिक जीवन बा गृहस्थ जीवन को जदि देखा ताले ए वर्ष आपण मध्यम धरणर शुभाशुभ फल प्राप्त हेबे। समस्त सहित उत्तम बुझामणा रखी ए वर्ष आपण चलतु, निजर पानी एवं क्रोध उपर आपण संयमता आचरण करंतु। भूमि भवन वाहन आदि आपण प्राप्त हो पारे। मार्च मास मध्य आपण भूमि भवन वाहन आदि प्राप्त होवार समय अनुकूल रही। तबे एथिला 2025 मसीहार भविष्यवाणी मीन राशि व्यक्ति मानक पाई। तेज आज उपस्थापन आपको केमती लगे आपंकर सुचिंतित मतामत अपेक्षा मु ज्योतिर्विद सुधीर परवर्ती अध्याय देखा से पर्यंत जय जगन्नाथ।